जय श्री कृष्ण। तमारुं स्वागत है अमारी चेनल सिम्पल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनाववाना छे भूंगळा बटेका। आ भूंगळा बटेका फक्त 10 ज मिनिट में बनीने तैयार थई जाय छे। अने अत्यारे वरसादनी सीजन चाले छे तो गरमा गरम जो भूंगळा बटेका मळी जाय तो मजा ज पड़ी जाय। घरमां नानाथी लईने मोटाने सौने पसंद आवे तेवा आपणे आजे भूंगळा बटेका बनावीने तैयार करवाना छे। तो रेसिपी शरू करीए। जो तमने अमारी रेसिपी गमे तो चेनल ने लाइक करजो, शेर करजो ने सब्सक्राइब करजो। तो भूंगळा बटेका बनाववा माटे अहीं मैं बटेका बाफीने आवी रीतना मोटा मोटा कापी लीधा छे, कटका करी लीधा छे। तमारे आखा बटेका राखवा होय तो पण राखी शको छो, पण कटका करीने राखो तो मजा आवे छे खावानी। अने अहीं मैं 1 पेकेट भूंगळा लई लीधा छे अने लसणिया बनाववाना छे तो तेना माटे मैं लसण तैयार करी लीधुं छे। हवे तेने आपणे पीसी लईशुं। लसण सरस रीतना मैं पीसी लीधुं छे। हवे तेमां 3 मोटी चमची जेटલું लाल मरचું पाउडर एड करी देशुं अने कलर सरस आवे तेना माटे आपणे अर्धी चमची जेटली हळदर एड करशुं। टेस्ट सरस आवे तेना माटे आपणे 2 मोटी चमची जेटલું धाणा जीरुं पाउडर एड करशुं। हवे सारी रीतना बधुं ज आपणे लसणमां मिक्स करीने खांडी लेशुं। जो આવી રીતના તમે ભૂંગળા બટેકા બનાવશો તો બહુ જ સરસ બનશે। तो अहीं लसणवाળી चटणी छे ते बनीने तैयार थई गई छे। हवे आपणे एक बाउलमां काढी लेशुं। हवे आपणे तेमां स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी देशुं। जे प्रमाणे बटेका होय ते प्रमाणे मीठुं एड करी देवानुं। अने हवे आपणे तेमां पाणी एड करीने सरस पेस्ट बनावी लेशुं। जे प्रमाणे तमारे बटेकानुं प्रमाण होय ते प्रमाणे तमारे पेस्ट बनावी लेवानी लसणवाળી चटणी। पाणी नाखीने आवी रीतना मिक्स करी देवानी जेथी अंदर गठ्ठा न रहे। तो सरस मजानी लसणवाળી चटणी छे ते बनीने तैयार थई गई छे। हवे टेस्ट सरस आवे तेना माटे आपणे લીંબુનો रस एड करशुं। લીંબુનો रस एड करवाथी भूंगळा बटेकामां टेस्ट बहुत सरस आवे छे। तो मैं अहीं अडधું લીંબુ एड करी दीधुं छे। तेने पण हवे सारी रीतना आपणे मिक्स करी देशुं चटणीमां। तो आपणी लसणवाળી चटणी छे ते तैयार छे। हवे एक साइड तेल छे ते गरम थवा मूकी दीधुं छे। हवे आपणे भूंगळा छे ते तरी लेशुं। आ भूंगळा बटेका फक्त 10 ज मिनिटमां बनीने तैयार थई जाय छे। तो लसणवाળી चटणी छे ते आवी रीतना बनीने तैयार थई गई छे। तेल पण गरम थई गयुं छे। हवे आपणे भूंगळा छे ते तरी लेशुं। सरस रीतना भूंगळा छे ते तराई गया छे। तमे जोई शको छो बधा ज भूंगळा आवी रीतना आपणे तैयार करी लेशुं तरीने। तो भूंगळा छे ते मैं तरी लीधा छे। हवे आपणे वधारानुं तेल काढीने हवे आपणे 2 चमची जेटલું तेल एड राख्युं छे ते ज बाउलमां। हवे आपणे तेमां जे चटणी तैयार करेल छे ते एड करी देशुं। આવી રીતના ચટણી વઘારવાથી અંદર લસણનો ભાગ છે કાચો ન રહે અને બધા જ મસાલા છે તે સરસ રીતના પાકી જાય છે। હવે માથે તેલ આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે આને સતત 2 મિનિટ સુધી આપણે પાકવા દેશું જેથી ચટણીનો ભાગ છે તે કાચો ન રહે અને લસણ પણ સરસ રીતના પાકી જાય। તમે જોઈ શકો છો સરસ લાલ ચટાક આપણી ચટણી બનીને તૈયાર થઈ છે અને હળદર એડ કરી છે તો કલર પણ સરસ આવે છે। હવે ઉપર તેલ છે તે આવી ગયું છે। થોડીક વાર હજી હલાવી લઈએ જેથી પાણીનો ભાગ હટી જાય અને લસણનો કચાશ પણ હટી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો આવી પેસ્ટ બની ગઈ છે લસણની। હવે આપણે જે બટેકા બાફેલ છે તે એડ કરી દેશું। આવી રીતના ટુકડા કરવાથી ભૂંગળા બટેકામાં ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે। આખા બટેકા કરતાં આવી રીતના કટકા કરવાથી સરસ ટેસ્ટ આવે છે કેમ કે બધો જ મસાલો સારી રીતના કોટ થઈ જાય છે। तो आपड़ा टेस्टी एवा काठियावाड़ी भूंगळा बटेका बनीने तैयार छे। आपणे हवे सर्व करी लेशुं।
તો તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતના મસાલા સાથે કોટ થઈ ગયા છે આપણા બટેકા। કમેન્ટમાં જરૂર કમેન્ટ કરજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી। થેન્ક યુ ફોર માય વોચિંગ વિડીયો।